Look, a number exercise is k, 7k. You already know the 7k. What is 7k? 7k होची 7k टा होची तुम्हारा मु कहि होची माइंड कलो देखो 7k मींस होची तुम्हारा 7 का अर्थ होची मिसलेनियस एग्जांपल. मिसलेनियस मींस आमे जहा पढे पढी आसिलो एपर्यंत जहा पढेलु से तारि ऊपर प्रॉब्लम देछि. नंबर 1 2 तो तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन देछि. नंबर 3 देखो फर्स्ट प्रिंसिपल बाय जोटा हमरा आमे फर्स्ट ईयर पढथु फर्स्ट प्रिंसिपल हमरा आवश्यकता नाही. आ तापर देखो डिफरेंशियली फॉलोइंग फंक्शन एटा डिफरेंशियली मु जोटा जस्ट पढेले डिफरेंशियली देबे देखिबो से क्वेश्चन देखि नंबर 4 नंबरटा होछि से डिफरेंशियली देखिबो. एई देखो डिफरेंशियल देखो जो 2 एटा देछि 4 नंबर 2 एटा देछि 1 - 2x x लेस देन इक्वल टू हाफ आउ लेस देन इक्वल टू माने एटा लेफ्ट हैंड लिमिट नउछि आटा हाफ बरे एति वैल्यू दोछि तुमे सेटा तुमे एई वैल्यूटा तुमे करि परिबो एति लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट करि परिबो. किंतु मु तुम कहयो कहू मेन कथा कहयो चाहूछि तुमरो नंबर 4 नंबर जो हमें कहलु कंटिन्यूटी बा डिफरेंशियल कहली नंबर 5 नंबर जोटा अछि तुमरो 12k रो सॉरी 7k रो जो तुम एक्सरसाइज 7k रा जोटा मिसलेनियस एग्जांपल अछि. मिसलेनियस एग्जांपल मतलब आमे अंकड़ा ऑलरेडी करि सारिचे. ता मिसलेनियस अर्थ होछि विविध प्रश्न. विविध माने आमे जो अंकड़ा करछु ताकू पुनरावृत्ति करछि सेटा तुमे केते दूर पारुतो कोन करि परिबो. किंतु देखो नंबर 5 नंबर ताकू 4 नंबर तुमे करि परिबो. मु जस्ट जोटा पढेली वर्तमान जोटा पढेली सेटा तुमे 4 नंबरटा होछि. तो जदि तुमर कि डाउट थियो मते पचारि परिबो भाई माने एते WhatsApp रे तुमर मोर अछि पठै परिबो. मो WhatsApp नंबर ये अछि तुमे पठै परिबो. ता छडा तुम्हें मुझे जो क्लास करथिबी तुमरो डाउट क्लियर क्लास करथिबी सेतेबे तुमे मते क्वेश्चन अराइव्स पचारि परिबो. जहा किसी तुम डाउट थियो एथु मते पचारि परिबो क्वेश्चन. किंतु देखो मु कोने जे तुमे कंटिन्यू पचारिबो नै तुमे जोटा इंपोर्टेंट देखि पचारिबो एथु किसी इंपोर्टेंट नाही मु देखुची. तुमर तथापि मु नंबर तुमरो जो 5 नंबर पाखु देखिबो 5 नंबर मु तुम कहि दोची केमिति करिवो. 5 नंबर नंबर होची xIV 5 नंबर xIV टा मु तुम कहि दोची टिके तुमरो इंपोर्टेंट अछि. 5 नंबर आईवी टा केमिति करिवो मु कहि दोची देखो 12k रो 5 नंबर आईवी टा 5 नंबर xIV नंबर 5 xIV हम xIV कोन टेकिंग y इज इक्वल टू कोन कोइ क्वेश्चन में कोन दी तुमरो y इज इक्वल टू sin x रूट ओवर sin x रूट x रूट ओवर sin x रूट x ये दीची रूट ओवर sin नॉट x नॉट रूट x एति देछि बेलो y इज इक्वल टू रूट ओवर sin रूट x दैट y रो बोलो एति देछि. सो देखो ए केस कोन करबो तुम कह सारा चैनल पके रूट ओवर छाडी चैनल ना हम तुम कह एटा कोन माने इजीएस्ट वे रे मु तुम कह दोछि y स्क्वायर हम ऊपर स्क्वायर कर दवा काई स्क्वायर करे रूट ओटा उठिया y स्क्वायर कर देले केते हिजोटा sin रूट x हिजो. देखो यार स्क्वायर करबा यार स्क्वायर करे y स्क्वायर इज केते होला sin. सो देखो एटा किछि सम ट्रिक्स यू हैव यूज्ड. y स्क्वायर इज इक्वल टू sin रूट x. सो ऊपर साइड d बाय dx कर दवा d बाय dx ऑफ y स्क्वायर d बाय dx ऑफ बोथ साइड हम dx करबा d बाय dx मल्टीप्लाई करबा sin रूट x. देखो y स्क्वायर एठी हमर वेरिएबल x अछि एठी कोन अछि y स्क्वायर अछि. तो हमें कोन करबा चेन रूल पकेबा d बाय dy ऑफ y स्क्वायर इनटू dy बाय dx. हमें dy बाय dx दरकार हमर डेरिवेटिव y रो डेरिवेटिव मींस dy बाय dx दरकार. हमें एठी कोन कलु जेहेतु एठी x वेरिएबल थिला d बाय dy ऑफ y स्क्वायर इनटू dy बाय dx sin रूट x कोन होरे हमें रूट x टा t धरिबा चेन रूल पकेबा d बाय d रूट x हमें रूट x टा t धरले एटा केते गेला sin t हे गेला इनटू d ऑफ रूट x बाय dx. नाउ लुक y स्क्वायर डेरिवेटिव y स्क्वायर केते होला 2y dy बाय dx d बाय dt ऑफ sin थीटा केते cos t cos रूट x. देखो मु आउथो कह दोछि d बाय dy ऑफ y स्क्वायर होला 2y इनटू dy बाय dx d बाय dt ऑफ sin थीटा केते cos t रो वैल्यू केते बसिल रूट x. तुम जे रूट x रो डेरिवेटिव होछि 1 बाय 2 रूट x रो डेरिवेटिव केते 1 बाय 2 रूट x. नाउ लुक सो हमर दरकार कोन dy बाय dx दरकार हमर कोन दरकार dy बाय dx दरकार. सो dy बाय dx ता केता हो कहलो जो 2y टा मल्टीप्लिकेशन होछि से पागल डिवाइड हो जाओ 1 बाय 2y होल इनटू cos रूट x बाय 2 रूट x. एबे y रे वैल्यू बसे दो y रे वैल्यू कोन बसे y रे वैल्यू कोन होछि कहलो d बाय dx ऑफ d बाय dx ऑफ कारो y जारे कोन बसेबा sin रूट x रो रूट ओवर हमें यार डेरिवेटिव करछे 1 बाय 2y 1 बाय 2 into 2 केते 4 2 into 2 4 sin y जारे बसेबा y जारे उल्टा बसेबा sin रूट x रो रूट ओवर into रूट x. 1 बाय 2y 1 बाय 2 into 2 4 sin y जारे बसेबा y जारे उल्टा बसेबा sin रूट x रो रूट ओवर into रूट x. 1 बाय 2y 1 बाय 2 into 2 4 sin y जारे बसेबा sin रूट x रो रूट ओवर into रूट x. 1 बाय 2y 1 बाय 2 into 2 4 sin y जारे बसेबा y जारे उल्टा बसेबा sin रूट x रो रूट ओवर into रूट x. 1 बाय 2y 1 बाय 2 into 2 4 sin y जारे बसेबा y जारे उल्टा बसेबा sin रूट x रो रूट ओवर into रूट x. 1 बाय 2y 1 बाय 2 into 2 4 sin y जारे बसेबा y जारे उल्टा बसेबा sin रूट x रो रूट ओवर into रूट x. 1 बाय 2y 1 बाय 2 into 2 4 sin y जारे बसेबा y जारे उल्टा बसेबा sin रूट x रो रूट ओवर into रूट x. 1 बाय 2y 1 बाय 2 into 2 4 sin y जारे बसेबा y जारे उल्टा बसेबा sin रूट x रो रूट ओ
सजे लिखले कौन हम ये रूट एक्स ता भितर पड़े जीव 1/4 एक्स साइन रूट एक्स रूट ओवर देख आउ थे देख डाउट अच्छी मतलब देख डाउट अच्छी मुझे क्लीयर कर दूँ देख आम कौन करवा y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स थी रूट ओवर साइन रूट एक्स थी आम y स्क्वायर कर कारण होची रूट टा उठाइबा y स्क्वायर करू y स्क्वायर इज इक्वल टू sin रूट x हला यदि y स्क्वायर टा sin रूट x हला आम कोन करबा तब d dx मल्टीप्लाई करबा वो सेट हम डेरिवेटिव करने जाउछु विथ रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव करिया कारण वेरिएबल x अछि सेते हम d dx नेबु तो असल dy कहीं नेले हम d dx मतलब जेतु x टा वेरिएबल अछि ना x टा नवा सो d dx ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू d dx ऑफ sin रूट x ताले कोन करबा d हम जेतु y स्क्वायर अछि तळे अछि वेरिएबल x अछि तो हम चेन रूल पकेलु d dy डिवाइड करू dy मल्टीप्लिकेशन करू सो d dy ऑफ y स्क्वायर इनटू dy dx एटी देखो रूट एक्स को t धरली मल्टीपल एंगल रूट एक्स d रूट एक्स sin रूट एक्स इनटू d रूट एक्स बाय dx d रूट एक्स डिवाइड करते d रूट एक्स मल्टीप्लिकेशन कर नाउ y स्क्वायर डेरिवेटिव होची कते 2y y स्क्वायर डेरिवेटिव हला 2y विथ रिस्पेक्ट टू y दैट इज 2y इनटू dy बाय dx d बाय dt ऑफ sin थीटा हला कते cos t cos रूट x इनटू रूट x डेटा होची 1/2 रूट x जो 2y टा मल्टीप्लिकेशन हेथिला तापर मु कोन 2y टा को डिवाइड कर देखो 2y टा को डिवाइड कर देठी dy बाय dx टा करला 1/2y cos root x by 2 root x तापर हम कोन y रो वैल्यू बसेल y रो वैल्यू कोन थिला देखो y रो वैल्यू एती थिला y रो वैल्यू एटा थिला y जगह देखो y जगह कोन बसेली d by dx y रो वैल्यू बसेली इक्वल टू y रो वैल्यू sin root x रो रूट ओवर इज इक्वल टू 2y रे 2 गुले 4 हबो 4 आसला y जगह वैल्यू कोन बसेली sin root x रो रूट ओवर इनटू रूट x का रूट x टा मल्टीप्लिकेशन का जेतु रूट ओवर भीतर x अछि एटी मल्टीप्लिकेशन कर देला x ता मल्टीप्लिकेशन रूट ओवर भीतर पळेसला x sin root x आइला सो आंसर एति तोर नंबर 5 नंबर x आइटा तापर तुमरा आउ जो नंबरटा कहिछि तुमर देखो तापटा जो x v टा कहिछि x v टा एग्जैक्टली तुमर ताप जो पूर्व एक्सरसाइज जो कहन 9 नंबर 10 नंबर बलिया जोटा कहउतलो 9 नंबर 10 नंबर देखो तुम एबे देखो पयस एक्सरसाइज तुमर h को पयस एक्सरसाइज f रो 9 नंबर और 10 नंबर जेमिति करथिलो तुमर ठीक एग्जैक्टली x v टा को से बलिया करिवो वो से एक्सरसाइज बलिया तापर देखो तापर नंबर x v ट्रिपल आई ना x x ट्रिपल आई लास्ट पूर्व अंकटा x x ट्रिपल आई से मटे बहुत इंपोर्टेंट अंकटे मु सेटा भी तुमर कर देबी बर्तन कर देबी तुमर एथरे सेटा बहुत इंपोर्टेंट अछि मु सेटा भी कर दूची देखो x x ट्रिपल आई x टू द x अछि या देखो हमें कर दूची एटा बहुत इंपोर्टेंट देखो 5 नंबर रो x x ट्रिपल आई एटा जे मिसलेनियस मु सबडा कोन सहित पाई तुमे निजे बसी एटा मरे बसी करिवो x x ट्रिपल आई एटा देछि कोन y देछि x रो पावर x टू द पावर x ए देछि y रो पावर के देछि x टू x एटा तो हमटा तुम देखिलो कबे सर हम तो लॉन गुने फुल x टू पावर x आसीबो तो हम कोन करिया प्रथमे टेकिंग देखो मु तुमको टेकिंग कौन टेक नवा टेक x y1 is equal to x to the x हमें कौन कला जो x to x ब्रैकेट में नहीं सेटा हमें कौन धरा y1 करिया हमें यार आगे डेरिवेटिव करिया x to x रो डेरिवेटिव करिया देखो केमिति करछ देखो माइंडफुली बॉल पर देखो केमिति ए अंकटा बहुत इंपोर्टेंट अंकटा मुझे पई कहूची कौन करबा हमें ln y1 नवा ln y1 is equal to ln मल्टीप्लिकेशन करले x टा पड़े ln मींस नेचुरल लगा दी मु बारंबार कहूची ln मींस नेचुरल लगा दी सो x टा आगु पड़ेसो ln x हे जीवो काना पावर टा तोर कोन हो कहलो पावर टा तोर जो पावर टा थिबो जो पावर टा आगु पळेसो x टा आगु पळेसो x into ln x हे गला सो हम एबे डेरिवेटिव करिया d by dx of ln y1 is equal to d by dx of x ln x x into ln x देखो मु तुम बहुत थोर कहिछि d by dx of ln y1 टा केते हबो 1 by y1 dy1 by dx is equal to देखो एटा प्रोडक्ट रूल पड़िबो एटा जे फर्स्ट फंक्शन एटा जे सेकंड फंक्शन कोन करे प्रोडक्ट रूल कोन करे पेलो ln x कांस्टेंट डेरिवेटिव x टा केता 1 प्लस x कांस्टेंट ln x रो डेरिवेटिव केता 1 by x x कैंसिल हो जिवो बर्तन हम कोन करबा dy by dx देखो एटी dy1 by dx नॉट y एटा दैट इज dy1 by dx बर्तन हम कोन करे देखो एटी देखो कोन करबा हमें ए y1 टा डिवाइड होछि सेपर मल्टीप्लिकेशन हो जिवो सो dy1 by dx टा केते हला कहलो y1
হোল ইনটু 1 1টা আগে লিখিবা তারপরে ln x লিখিবা ln x + 1 লিখিবা 1 + ln লিখিবা ভাল লেখা হবো 1/ln x লিখিবা এবে y1 ভ্যালু কোন ধরি আমি y1 ভ্যালু কোন ধরতু দেখো সো d/dx অফ দেখো d/dx অফ x টু দ্য পাওয়ার x y1 যার কোন বসাইবা x টু x ইজ ইকুয়াল টু x টু দ্য পাওয়ার x 1 + ln x আমি পাই গলে কোনটা পাইলে প্রথমটা কোন পাই গলে দেখো প্রথমে আমি কোন পাই গলে দেখো ফার্স্ট আমি কোন পাইলে দেখো আমি dy1 y1 বাই ln y1 x ln x না এটা আমি dy1 বাই dx টা বা d/dx বাই x to x টা কেতে পাইলে x to x 1 + ln x আমি এটি বসাইতে পারলে দেখো আমি এটি কোন বসাইবা y সো কোশ্চেনটা কোন ছিল আমরা দেখো y ইনটু x টু দ্য কত x টু x x টু x টা আমি কোন ধরছু y1 সো x টু y1 আমি ধরিবা দেখো x টা একটা ভেরিয়েবল এটা একটা ভেরিয়েবল তো আমি ln পুনি ধরে আমি লগারিদম ইউজ করিবা ডেরিভেটিভ করিবা পাই সো ln y টা কেতে হবে কইলো ln y টা কেতে হবে y1 ইনটু ln x y1 ইনটু ln x দেখো কেন y1 টা আগু পড়েছো y1 ইনটু ln x হইব বর্তমানে আমি d/dx উভয় সাইডে করে যেমন d/dx মাল্টিপ্লাই করছিলু এবে দেখো d/dx এর উভয় সাইডে মাল্টিপ্লাই করিবা d/dx সো d/dx অফ ln y d/dx অফ ln y টা কেতে হবে d/dx অফ y1 into ln x y1 into ln x just look আমি কোন কেমিতি করিবা দেখো y1 into ln x করিবা মানে ইম্পর্টেন্ট থিংস দেখো ln y র ডেরিভেটিভ মু তুমি বারবার কইছিলি ln y র ডেরিভেটিভ হচ্ছে 1/y into কেতে dy/dx is equal to কোটা কনস্ট্যান্ট হবে ln x টা কনস্ট্যান্ট রইবা ln x কনস্ট্যান্ট রইলা dy1/dx প্লাস y1 কনস্ট্যান্ট রইবা ln x র ডেরিভেটিভ কেতে হবে এটা প্রোডাক্ট রুল পড়লা 1/x প্রোডাক্ট রুল কোন কইছিলি ln x কনস্ট্যান্ট y1 র ডেরিভেটিভ প্লাস y1 কনস্ট্যান্ট ln x র ডেরিভেটিভ ln x র ডেরিভেটিভ হচ্ছে 1/x বর্তমান দেখো dy1/dx দ্যাট ইজ dy1/dx ভ্যালুটা এতি খেলা আমরা d এটা y1 dy1/dx এর ভ্যালুটা আমি বসাই দেবা dy1/dy দেখলে কোন বসা x to x হোল ইনটু 1 + ln x প্লাস y1 এর ভ্যালুটা আমরা কত ছিল আমরা y1 এর ভ্যালুটা কত ছিল x to x y1 এর ভ্যালু ছিল কত x to x তো x to x টা কনস্ট্যান্ট রইব বাই কত x into 1/x बस বর্তমানে আমি কোন বাহার করিবা dy/dx বাহার করিবা dy/dx টা কোন হবে কইলো dy/dx কলে কোন করিবা দেখো dy/dx কলে কোন করিবা এই যে y টা ডিভাইড হইছে সেপা গলে y টা মাল্টিপ্লাই হই যাব এই দুটোর কমন কোন আসতিব x to power x আছে এটি x to power x এর কমন আছে দুটো x to power x কমন নিয়ে নিব সো y into x to power x দেখো x to power x এটু আছে কমন এটু x to power x কমন আছে এটি কত রইলা 1 প্লাস কত রইলা ln x প্লাস 1/x দেখো এটি x to power x পড়ে গেল পরে রইলা 1/x y র ভ্যালু আমি বসাই দেব এবং y র ভ্যালু আমি কোন ধরতুম এই টোটাল ভ্যালুটা আমি y ধরতুম সো এটা y র ভ্যালু বসাই দেব সো d/dx অফ x to the power x টা কেতে হলা y যার বসাই দেব x to the power x into x to the x by whole into 1 plus ln x plus 1/x that is your answer দেখো এই অঙ্কটা বহুত ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক দেখো বারবার কইছি দেখো মু 3 স্টেপ করছি সেই স্টেপ রু দেখি দেখি আসিব তারপরে কেমিতি করা হলা দেখো এই অঙ্ক পরীক্ষারে পড়লা বলে অঙ্ক বহুত ইম্পর্টেন্ট আছে আর তুমি বি দেখিও এটা ইম্পর্টেন্ট বহুত মানে ভালো ভাবে টিকে এটা ক্লারিফাই করিব এবং যদি ডাউট থিও মতে পচারি পারিব আউথরে পচারি পারিব দেখো নম্বর 6 নম্বর নম্বর 6 7 বা দেখো তোমার 7টা হচ্ছে তোমার আসছে ইমপ্লিসিট ফাংশনস both x and y আছে দেখো 7 নম্বরটা তোমার ইমপ্লিসিট ফাংশন মু যে পড়াইছিলি ଆଉ ତୁମର ଏ ଯେଉଁ ଇନଭର୍ସ ଫଙ୍କସନଟା ତୁମର ହେଉଛି କେଉଁଟା ନମ୍ବର 6ଟା ହେଉଛି ତୁମର ଇନଭର୍ସ ଫଙ୍କସନ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ମେଥଡ଼ କରିପାରିବ ନହେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚେନ୍ ପକାଇ ପାରିବ କରିପାରିବ ନମ୍ବର 6ଟା ଦେଖ ତୁମର ଯେଉଁ ସବଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ ମାନେ ଇନଭର୍ସ ଟ୍ରିଗୋନୋମେଟ୍ରିକାଲ ଫଙ୍କସନ୍ସ 7 নম্বরটা ହେଉଛି পিওরলি ইমপ্লিসিট ফଙ୍କସନ୍ସ ইমপ্লিসিট ফଙ୍କସন আমি তুমি କରିଦେଇଛି ମୁଁ অলরেডি କରିସାରିଛି ইমপ্লিসিট ফଙ୍କସନ୍ସ ନମ୍ବର 8 এটা ହେଉଛି ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ନମ୍ବର 8 ହେଉଛି ତୁମର ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ଫଙ୍କସନ ନମ୍ବର 9ଟା ହେଉଛି ବି ତୁମର ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ ନମ୍ବର 8 এটা ହେଉଛି ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ଫଙ୍କସନ ନମ୍ବର 9ଟା ହେଉଛି ତୁମର ପାରାମେଟ୍ରିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ସ କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର ইম্পর্টাট মু তুমি কইদুছি 10 পরেঠু ইম্পর্টাট 10 11 তোমার 14 15 16 আউ 17 18 এই যে এক্সরসাইজ গুলো যে রহিলা যতন তুমি দেখ মু তোমার 10 নম্বর করে দেবি খন্ডে দেখুন 10 নম্বর করে দেবি খন্ডে করে দেবি তোমার 10 নম্বর আই টু আই করে দউছি করে দেবি কিন্তু তুমি বসি করিব কোন 14 15 16 17 এই যে 4-5 খন্ড রহিলা 14 15 16 17 এই যে 4 খন্ড বহুত ইম্পর্টেন্ট তোমার পাই আউ যাহা আছে তুমি পারিব মু আশা করছি তুমি পারিব যদি তোমার ডাউট থিব মতে পচারি পারো মু তুমি কই দেবি কিছু বড় কথা নয় মু তুমি কই দেবি কিন্তু বর্তমান দেখো নম্বর তোমার কোনকড়া করিবা নম্বর 10 নম্বরটা করিবা 10 নম্বরটা কাই দেখো মু কাই 10 নম্বরটা করুছি 10 নম্বর আই টু আই দুইটা ইম্পর্টেন্ট মু 10 নম্বর করিয়ার কারণ হচ্ছে মোর যে
ये जो 10 नंबर 10टा आई टू आई 3 जो 3 खंड अच्छी जो खंडे खंडे जेकोसी खंडे कले तुम बुझीपार आ 11 नंबर भी खंडे करदेवी तुमको व्यस्त हबार ना करदेवी किंतु ये जो 10 नंबर मुझे जाऊँगी 10 नंबर तुम तीन टाँग देख तुम भल देख 10 नंबर क्वेश्चन देख तो यार वाई रबल देख प्रथम आईटा दी वाई रबल रूट ओवर साइन एक्स प्लस रूट ओवर साइन अप टू इनफिनिटी पर डट 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 माने इनफिनिटी पर जाइए सिमिलरली 2 आईटा कौन कही 1 प्लस ब्रैकेट एक्स प्लस 1 प्लस ब्रैकेट एक्स प्लस 1 प्लस एमती डट डट होगी जाइए कौन इनफिनिटी पर जाइए सिमिलरली 3 आईटा से देती तो आम कौन करा खंडे अंक करदेला तापटा मुझे खाली कहीदेवी केमी कर खंडे कही सारा तुम कर ओके नंबर 10 नंबर आई 10 आई दस नंबर आईटा कौन कही 10 नंबर आई देखो नंबर 10 आई y इज इक्वल टू कौन देख देख y इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस रूट ऑफ साइन एक्स प्लस पुणी रूट डट डट चलती इनफिनिटी पर जाइए देख ये केतरा अच्छे रूट ओवर इनफिनिटी अच्छे जदि गोटे साइन एक्स बाहर करदे माइंडफुल बुझाओ जब गोटे साइन एक्स रूट ओवर बाहर कर आउ केतरा इनफिनिटी माइनस वन भैल्यूटा केता देख आम टोटाल केतरा अच्छे इनफिनिटी अच्छे आम जब यही गोटा को बाहर करदे आ रही इनफिनिटी माइनस वन टा भैल्यू इनफिनिटी हम कहीं कह इनफिनिटी माइनस वन भैल्यूटा इनफिनिटी कहीं कह मुझे कह दूसरी इनफिनिटी माइनस वन मन कर तुम जिते पृथ्वी जिते बाली अच्छी तुम गोटे बाली बाहर करदे केतरा बाली रहा दैट इज इनफिनिटी माइनस वन माने दैट इज इनफिनिटी कोन गोटे बाली बाहर करछ माने इनफिनिटी गोटे कमी छी किंतु से इनफिनिटी भी रहइबो सो सेति हम कोन करबा y टा कोन करबा sin x रो रूट ओवर अछि आउ जहा अछि ये भी y सहित समान कारण गोटे sin बाहर करले से y सहित समान हो हम कोन करबा sin x + y रो रूट ओवर करबा एटा कोन करबा एटा sin x प्लस ये गोटे sin x बाहर करला और भी इनफिनिटी रहला से इनफिनिटी वैल्यू नै कि y तो हम sin x + y लिखिया सर x भूल लिखि दैट इज sin x + कोन लिखिया y लिखिबा काई कि y लिखली बाउथरे कह दूची y रो अर्थ कोन यार रूट ओवर हेगा जे इनफिनिटी पर्यंत मु गोटे रूट ओवर बाहर कर साला पर आउ कोन होला और भी इनफिनिटी रहला कारण y सहित समान सो y टा केतला sin x + y रो होल रूट ओवर हम ऊपर मु कहथिल y स्क्वायर करबा केना स्क्वायर करिया उद्देश्य होची हम रूट ओवर उठेबा सो y स्क्वायर = केतला sin x + y आमे एबे उभय साइड डेरिवेटिव करबा उभय साइड डेरिवेटिव केमिति करबा d/dx मल्टीप्लाई करबा d/dx ऑफ y स्क्वायर d/dx ऑफ sin x + y d/dx ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल टू d/dx ऑफ sin x + y तापर देखो नेक्स्ट स्टेप में कोन कहूची y स्क्वायर टा को हम चेन रूल पकेबा कहथिल y स्क्वायर टा को हम चेन रूल पकेबा बाहर करबा d/dx ऑफ y स्क्वायर टा कोन करबा d/dy ऑफ y स्क्वायर इनटू dy/dx एटा लेफ्ट हैंड साइड टा कला एटा होची तमरो लेफ्ट हैंड साइड नेक्स्ट राइट हैंड साइड टा कोन हो देखो sin x प्लस केते अछि y अछि दैट इज d/dx ऑफ sin x d/dx ऑफ sin x प्लस y अछि दैट इज dy/dx इनटू एटी छाड़ देछि कोन एटी dy/dx dy हरतले dy गुणथिले ठीक अछि dy/dx y स्क्वायर डेरिवेटिव केता हम कहला 2y dy/dx देखो y स्क्वायर डेरिवेटिव है 2y dy/dx एटी sin x डेरिवेटिव केता हम कहला cos x प्लस dy/dx जहां जरे dy/dx गुणा हेतिबो त कोन साइड नै जा जोटे dy/dx गुणा हेतिबो त कोन साइड नेबा हम लेफ्ट साइड को नै जिबा लेफ्ट साइड को नै गले कोन हो कहला 2y -1 काई -1 कहले dy/dx ता पकसले +1 -1 हबो इनटू dy/dx देखो -dy/dx मु dy/dx देटर कॉमन आनली इज इक्वल टू fr राइट तुम राइट हैंड साइड कोन होला केवल cos x रहला देखो मु तुम आउथरे कहि दूची ते 2y इनटू dy/dx माइनस dy/dx मु dy/dx कॉमन ने गेली 2y -1 रहला इज इक्वल टू राइट हैंड साइड cos x अछि तापर हम कोन करिया देखो cos x चले हम कोन करिया देखो तापर कोन करबा हमरो जहां देर गुणा ही रहितो dy/dx देर जहां गुणा है मल्टीप्लिकेशन हेकि थिबो सेटा को हम डिवाइड करबा कोठी राइट हैंड साइड हम डिवाइड करबा बर्तन कोन हमर राइट हैंड कोन मल्टीप्लिकेशन हेकि अछि 2y -1 टा dy/dx से मल्टीप्लिकेशन हेकि अछि सो dy/dx केता हो कहलो dy/dx टा हो दैट इज cos x बाय 2y -1 2y -1 टा मल्टीप्लिकेशन हेकि थिला f से डिवाइड हेला बर्तन हम y रो वैल्यू बसेदा y रो वैल्यू कोन तुम देखियो y रो वैल्यू कोन लिखि d/dx y रो वैल्यू कोन थिला sin x प्लस sin x एटा रूट ओवर sin x चला एबा
আমি করছো ইজ ইকুয়াল টু cos x by 2y minus 1 বাইরে বলে বসে দেবো দ্যাট ইজ ইউর আনসার so কেতে হলো dy by dx টা কেতে হলো cos x by 2y minus 1 so that's your answer number 10 number 10 2y টা দেখো সেগুলা তুমি কাকু y ধরিবে দেখো y টা ধরে বহুত ইজি দেখো 1 ডিভাইড x 1 ডিভাইড করে ডিভাইড দিয়েছি না হ্যাঁ 1 by x plus 1 into y কত 1 by x plus 1 into y মনে হলো না y টা কোন 2y টা কোন করব 1 by x plus 1 into y মানে তুমি করবে 1 divided by y whole into x plus 1 कर देले भी चलिबो एठी करी तापर तुमे डिवाइड x को बाहर करि परिबो तापटा सिमिलरली एग्जांपल सेबा ठीक करछि कोटा कहलो तुम्हारो नंबर 3 एटा ln x plus y लिखि दबो ln x plus y डिवाइड x उभय साइड करियो करि परिबो किंतु नंबर ऑफ बात देखो तुम्हार नंबर 11 नंबर आईटा देखो 11 नंबर आईटा देखो 11 नंबर आईटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन टे आ देछि cos y टा देछि x cos a plus y देछि आमे कोन करबा आमे प्रूव करबा dy by dx टा कोन प्रूव करबा दैट इज cos square a plus y divided by sin a आमे एटा प्रूव करबा वर्तमान नंबर 11 i देखो आमे 11 i टा प्रूव करबा वर्तमान देखो आमे 11 i टा प्रूव करबा वर्तमान देखो 11 आईटा कौन कही 11 आईटा दी cos y इज इक्वल टू x cos a plus y 11 आईटा दी cos y इज इक्वल टू x cos a plus y x cos a plus y देछि cos y देछि x plus cos y a plus cos y सॉरी हमें dy dx प्रूव करे कोन हमें प्रूव करे dy dx इज इक्वल टू हमें प्रूव करे dy dx इज इक्वल टू हमें प्रूव करबा dy by 2 प्रूफ हमें या करबा 2 प्रूफ कोन करबा dy by dx टा केते करबा dy by dx टा केते करबा इज इक्वल टू dy by dx इज इक्वल टू देछि तो पहले देखिए cos square a plus y by sin a cos square a plus y cos square a plus y by sin a sin a ना sin square a देखो just a minute that is sin a I think sin a हमें प्रूव करिया देखो केमिति करिया ई जो प्रॉब्लम हमें केमिति करिया देखो हमें दुई साइड रे d by dx गुण दबा असुविधा किसी नहीं देखो d by dx गुणी परिबा नले x टा को एफर रखि दे कि cos a plus y टा एथरे डिवाइड कर दबा देखो x इज इक्वल टू केते हला कहलो cos y डिवाइड बाय cos a plus y बुझियला निश्चित बुझि पड़तो मु देखो x एटा मल्टीप्लिकेशन लिखिला एफला से डिवाइड हेगला ऊपर साइड d by dx कर दियो d by dx of x d by dx of x into d by dx of that whole value cos y by कते cos a plus y देखो एबे तुम देखला तुम बुझि परिबो cos a plus y होल ब्रैकेट अछि देखो x रो डेरिवेटिव नो डाउट 1 x रो डेरिवेटिव नो डाउट 1 एटा लेफ्ट हैंड साइड टा केते हला तुमरो 1 एफटा वेरिएबल सबुडा कोन अछि y अछि देखो एठी cos y अछि एठी भी cos y अछि तो एठी वेरिएबल कोन अछि x हम चेन रूल यूज करबा कोन करबा d by dy ऑफ cos y by cos a plus y रो डेरिवेटिव केना डी देखो y अछि y y अछि इनटू dy टा डिवाइड करते हम चेन रूल पका कहथि dy by dx देखो हमें कोन करबा एबे देखो 1 एको डेरिवेटिव करा डिवीजन फार्मूला देखो एटा डिवीजन फार्मूला अछि जब डिवीजन फार्मूला के कोन करे देखो तळ फंक्शन कांस्टेंट cos a plus y कांस्टेंट आउ cos y रो डेरिवेटिव केते हो माइनस sin y cos y रो डेरिवेटिव केते हो माइनस sin y जेतु एटा डिवीजन फार्मूला अछि माइनस पजबो कोटा कांस्टेंट हो cos y टा कांस्टेंट हो cos a plus y रो डेरिवेटिव केते हो माइनस माइनस प्लस हे जबो sin a plus y टी धरले a plus y रो डेरिवेटिव 1 हो डिवाइड बाय cos a plus y रो कोन cos a भलर मन रखो डिवाइड बाय तळ फंक्शन स्क्वायर cos स्क्वायर a plus y ए तळ फंक्शन स्क्वायर टा ऊपर फंक्शन देखो मु कहि जाउ कहि दउची तळ फंक्शन कांस्टेंट डेरिवेटिव ऊपर फंक्शन लागला माइनस sin y ऊपर फंक्शन टा कांस्टेंट तळ फंक्शन डेरिवेटिव के दला माइनस माइनस प्लस हे गला डिवाइड बाय तळ फंक्शन स्क्वायर अच्छा देखो एटी कोन करियाबे एटी 1 अछि
এটা 1 থলে এইটা কোন এই যেটা এটি ইনটু হোল ইনটু কেতে আছে এটি ইনটু গুণা হি কোন আছে dy/dx আছে দেখো অলরেডি dy/dx গুণা হি আছে এই বলটা এটি আছে দেখো তারপরে কোন করে দেখো আমি এই যে cos স্কয়ার a + y টা আছে সেটা মল্টিপ্লিকেশন করবা cos স্কয়ার a + y পড়ে গলা সেটা ইজ ইকুয়াল টু কেতে রইলা ফের দেখো ইজ ইকুয়াল টু কেতে হলা cos y বা sin a + y দেখো sin a + y লিখবা sin a + y ইনটু কেতে cos y মাইনাস দেখো মাইনাস আছে মাইনাস cos a + y ইনটু sin y ডিভাইড নাই তো হোল ইনটু dy/dx তাদের কোন মাল্টিপ্লিকেশন dy/dx কোন দেখো sin a ইনটু cos b মাইনাস cos a ইনটু sin b সাথে sin a - b ফর্মুলা পড়িব sin a - b ফর্মুলা পড়লে কত হবে cos স্কয়ার a + y पर लेफ्ट हैंड साइड আছে cos স্কয়ার a + b আছে ইজ ইকুয়াল টু sin a + b sin a ইনটু cos b মাইনাস cos a ইনটু sin b দ্যাট ইজ sin a - b ফর্মুলা sin a - b ফর্মুলা কোন হবে sin a + y মাইনাস y into dy/dx into dy/dx এটা y ক্যান্সেল হয়ে গেল তো sin এটা গুণা হই গছে সেটা গলে কোন ডিভাইড হই যাব সো dy/dx এ পার রইলা কেবল কোন রইলা এই পারে dy/dx এ পার রইলা সো dy/dx টা কেতে হলা cos স্কয়ার a + b ডিভাইড বাই sin a কাই sin a হলা কইলো এটি -y না +y -y কটি দিছি খালি sin a আছে এই sin এটা সেপার মাল্টিপ্লিকেশন হইছি সে পারলে ডিভাইড হয়ে গেল cos স্কয়ার a + b বাই কেতে sin a cos স্কয়ার a + b দেখো আমরা এই আসলা a + y সরি এটা b নয় এটা a + y এটা y ছিল দেখো এটা y ছিল a + y ইনটু এটা cos স্কয়ার a + y ডিভাইড বাই sin a দেখো আমি এই প্রুভ করছিলাম dy/dx টা কোন হলো cos স্কয়ার a + y বাই sin a দেখো আমরা এলা সে dy/dx টা cos স্কয়ার a + y cos স্কয়ার এটা sin a + y টা এটা কোন হবে a + y ইনটু y हाँ ठीक আছে sin a এটা sin a ফার রইলা এফারে cos স্কয়ার a + y ছিল cos স্কয়ার a + y এটি y কটি গলা sin a রইলা সো dy/dx টা কেতলা cos স্কয়ার a + y বাই sin a সো নম্বর 11 আইটা কেতলা হলা দেখো 11 নম্বর আইটা তোমার এটা টোটাল কমপ্লিট হয়ে গলা তোমার আউ যে প্রবলেম তুমি কই দেখো 12 নম্বর তো নুহে 12 নম্বর তো করিয়া দেখা নাই নম্বর 14 15 16 আউ 17 এই যে প্রবলেম করিব আউ যে 2 টা দেখো তোমার 11 নম্বর 2 টা আছে যে e টু the theta phi দেইছি ইজ ইকুয়াল টু c + 4 theta phi so that phi plus theta plus d theta by d phi equal to 0 হবে তুমি এটা আরাম সে করি পারিও দেখো তুমি আরাম সে করি পারিও কোন করিব তুমি কই দউ শুনো আমি d theta by d phi by d theta d by d theta ডেরিভেটিভ করবা উপর সাইডে d by d theta করবা কর সালা পরে তুমি তারপর theta গুণি কি তুমি আরাম সে বার করি পারিও দেখো তুমি নিজে চেষ্টা করো যদি ন করি পারিও মতে পচারে মু করতে বিটাকো নম্বর 14 নম্বরটা भी बहुत इंपोर्टेंट আছে দেখো 14 নম্বরটা মু তুমি কই দউ যাউতরে 14 নম্বর কোন কইছি x = 1 - cos square theta by cos theta y দিয়েছি 1 - cos square 2n theta by cos n theta এটা হচ্ছে একটা প্যারামেট্রিক ফাংশন কেন both x and y নম্বর 14 নম্বর কথা কইছি both x and y are expressed in third variable that is theta similarly নম্বর 16 টা भी সেয়া দিয়েছি নম্বর 15 টা भी সেয়া দিয়েছি তো x and y both are expressed in the third value t it is also a parametric functions number 16 এটা তোমার নম্বর 16 টা কিন্তু তা নহে নম্বর 16 হচ্ছে একটা সেপারেট থিং আছে নম্বর 14 15 দুইটাঙ্গ প্যারামেট্রিক ফাংশনস আও 16 17 নম্বর আর 16 নম্বর দুইটাঙ্গ ওটি টাইপর তুমি এই যে চারি খণ্ড অঙ্ক রইলা কেতে রইলা তোমার 14 15 16 17 এই চারি খণ্ড অঙ্ক তুমি নিশ্চিত করিব মই আশা করছি তুমি করিব তারপর নেক্সট রে মু ইয়া পর নেক্সট সেশন রে মু তোমাকে তোমার সেকেন্ড অর্ডর ডেরিভেটিভ বিষয়ে কইবি এবং কিছু লেভিন থিওরম भी आज কইদেবি সেকেন্ড ডেরিভেটিভ कर साला पर লেভিন থিওরম বিষয়ে भी तुमको टिके आलोचना कर देबी व्हाट इज লেভিন থিওরম কারণ লেভিন থিওরম তোর আবশ্যক নাই যে মানে তুমি আইআইটি বা তোমার এনআইটি পরীক্ষা দব বা এআই ট্রিপল ই एग्जाम দব সেতিপাই তোমার হায়ার অর্ডর ডেরিভেটিভ তোমার আবশ্যক নিহাত হইছে লেভিন থিওরম নিহাত জানিবা দরকার এটা कर साला পরে তোমার ডেরিভেটিভ পার্টটা সরি যাব প্রায় মু আশা করছি তোমার ডেরিভেটিভ পার্টটা সরি যাব মু নেক্সট সেশনে মু তোমাকে তোমার সেকেন্ড অর্ডর ডেরিভেটিভ পড়ি সালা পরে মু তুমি আরম্ভ করিবি কোড তুমি এই চারি খণ্ড তুমি নিজে করে প্রাক্টিস করো যেটা ডাউট তুমি মতে পচারি পারিব আউ যে রইলা তোমার যে অঙ্ক মানে তোমার এক্সরসাইজ আউ যাহা রইলা রিমেনিং গলা তুমি ঘরে বসি প্রাক্টিস করে পারিব মাউছি সব পারিব এবং এই যে নেক্সট কমিং সেশন আরম্ভ করিবি সেতিরে মু তোমার সেকেন্ড অর্ডর ডেরিভেটিভ পড়াইবি